अरूज फ़त्हे दास्तां वो जो ज़ालिमों का ज़वाल हो या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी। दुआ करें इस सरदारों को बचा लाऊं मैं। गजा के लिए जख्म खाया है मैंने बाजू पे, ऐसे कैसे उनके हवाले कर दें? जुर्म किया है अरसलान शाह ने, उसे हरगिज़ बख्शा न जाए। ये ऐसे नहीं मानेगा। अरसलान शाह का वजूद बर्दाश्त नहीं है मुझे। आज के बाद मैं तुम्हें यहाँ देखना भी नहीं चाहता। ये बर्नार्ड का बिछाया हुआ जाल है। खड़े हो जाओ तैमूर, गजा पर कब्जा करने का वक्त आ चुका है। हम लोग बिल्कुल सही संत में जा रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? हथियार फेंक दो अपने। अरसलान शाह गजा का आका है। सरदारों के सिपाही यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारे सरदार कैदी बन चुके हैं, इसलिए हम सब मुश्किल में हैं। अगर आप इजाजत दें तो हम गजा में ठहर जाते हैं। इतने सारे सिपाहियों को अंदर आने की इजाजत नहीं। हमारे बहुत से साथी तो पहले ही अंदर मौजूद हैं। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया जो आप हमें इजाजत नहीं दे रहे। सरदारों के सिपाही जो अंदर मौजूद है तैयार हैं पूरी तरह। जैसे ही दरवाजा खुलेगा हम अंदर दाखिल हो जाएंगे और उन पर टूट पड़ेंगे। तैमूर, इशारा। हमारे फौजी निगरान तुरान शाह इस वक्त यहाँ नहीं है। वो आएंगे तो ही फैसला होगा। क्या हम शाना बशाना नहीं लड़े थे तुम्हारे साथ? गजा की फतह हमारी भी है। तब तक के लिए सब्र कीजिए जरा। क्या तुम्हें इस तरह हमें दरवाजे पर रोकना अच्छा लग रहा है? अगर तुमने हमें इंतजार करवाया तो सिपाही इससे गद्दारी तस्वुर करेंगे, इसलिए यहाँ बलवा ना हो जाए कोई। ठीक है, दरवाजा खोलो। ये सिपाही अंदर आएंगे। ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? हथियार फेंक दो अपने। तो ये मंसूबा लेकर आए थे यहाँ? गद्दार कहीं के। अरसलान शाह गजा का आका है। जिसने भी नाफरमानी की जान से जाएगा। खून खराबा किए बगैर तस्लीम कर लो। आप लोगों की जिंदगियां इस वक्त तलवारों की नोक पर है। फैल जाओ शहर के अंदर। सारा इंतजाम अपने हाथ में लेना है। इनके फेंके हुए हथियारों पर कब्जा कर लो। जान लेने से गुरेज मत करना अगर कोई मजाहिमत करे। जाओ। Elisa. मेरी कास्तान शाह।
Arslan Şah. Bernard. Bernard. Lakin İsmet. Karatekin. İsmet. İsmet. Ne oldu Sofya? Sultan Nurettin Karatekin. İsmet.
İsmet Hatun. İsmet Hatun. Asker. Çabuk olun. Melisa.
Melissa. Hey! السلام علیکم ناظرین، آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ لوگ دیکھیں گے البیز بھاگا ہوا کاراتیگن کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ارسلان شاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے سے روانہ ہو رہا ہے۔ کاراتیگن کہتا ہے اچھا تو وہ کیا کرنے والا ہے؟ البیز کہتا ہے میری معلومات کے مطابق وہ سرداران کو قدس سے کسی اور جگہ منتقل کر رہے ہیں، وہ انہیں چھڑانے جا رہے ہیں۔ کاراتیگن کہتا ہے دیکھو تو صحیح موقع ہے البیز، میں سمجھا نہیں۔ ارسلان شاہ کا تعاقب کریں گے، پہلے سرداران کو بچائیں گے اور ان کے ہاتھ نہیں لگنے دیں گے۔ البیز کہتا ہے سرداران کو بچا کر زنگیوں کے حوالے کریں گے جناب؟ کاراتیگن کہتا ہے یقیناً نہیں، دیکھیں گے سب سے زیادہ قیمت دینے والے کے حوالے کریں گے، چلو چلتے ہیں۔ جس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر دوسری جانب جنگل کے اندر ملہم اپنے تمام سپاہیوں کے ہمراہ سرداران کو لے کر وہاں سے جا رہا تھا۔ وہ مصر کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ اتنے میں ہی ایک سپاہی بھاگا ہوا آگے آ کر کہتا ہے ہمارے تعاقب میں کوئی نہیں ہے امیر حضرت۔ ملہم کہتا ہے بہترین، لگتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا ہے کہ ہم سرداران کو لے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے اب واپس جاؤ۔ جس کے بعد آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے اور ملہم بھی آگے بڑھ رہا تھا۔ ادھر دوسری جانب جنگل میں صلاح الدین بھی اپنے تمام سپاہیوں کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ ہو چکے تھے۔ ادھر دوسری جانب برنارڈ بھی اپنی فوج کے ساتھ موجود تھا اور کہہ رہا تھا صلاح الدین اپنے آدمیوں کے ساتھ حرکت میں آ چکا ہے۔ بہترین، بالکل میرے اندازے کے مطابق سرداران کو مصر لے جا رہے ہیں اور صلاح الدین کو معلوم بھی ہو گیا ہے۔ اچھا ہوا ہم نے تدابیر اختیار کر لی ہیں۔ صلاح الدین سمجھے گا کہ سرداران گاڑیوں میں ہیں، ہمارے جال میں پھنسے گا، تیار ہو جاؤ۔ الیسا، میں جنوبی راستے کی طرف جا کر صلاح الدین کو ختم کروں گا اور تم ہماری حفاظت کرو، ممکنہ کمک کو روکنا۔ الیسا کہتی ہے سمجھ گئی ہوں برنارڈ، چلو۔ جس کے بعد وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ برنارڈ کہتا ہے جنوبی راستے کی طرف جائیں گے، چلو شاباش۔ سب وہاں پر اپنے اپنے راستے پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب ملہم اپنے آدمیوں کے ساتھ جنگل میں آگے بڑھ رہا تھا۔ ادھر دوسری جانب صلاح الدین اپنے آدمیوں کے ساتھ جنگل کے اندر آگے بڑھ رہا تھا اور نشانات کو تلاش کرتا ہوا سرداران کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک سپاہی کہتا ہے آثار اس طرف جا رہے ہیں امیر محترم۔ استیز کہتا ہے آثار جنوب کی طرف جا رہے ہیں امیر، جنوبی راستہ بہت مشہور راستہ ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے سرحدات سے پہلے ان کے پاس بھیجیں گے، چلو۔ جس کے بعد وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں ارسلان شاہ کا آدمی بھی نشانات جنگل میں دیکھ کر کہہ رہا تھا پہیوں کے آثار جنوبی راستے کی طرف جا رہے ہیں شہزادے۔ ارسلان شاہ بھی نشانات کو دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے سرداران کو کسی اور کے پیچھے سے پہلے ہمیں چھڑانا ہے، چلو چلتے ہیں۔ جس کے بعد وہ بھی سرداران کو بچانے چلے جاتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب کاراتیگن بھی اپنے آدمی کے ساتھ سرداران کو بچانے کے لیے آثار تلاش کر رہا تھا۔
और जंगल में उनकी तलाशियां ले रहा था कि कहीं से उनके आसार मिल जाएं। इतने में ही अलबेज को वहाँ पर घोड़ों के निशानात मिलते रहे। अलबेज कहता है आसार इस तरफ जा रहे हैं जनाब। कारा तैगन आकर कहता है आसार जनूबी रास्ते का बता रहे हैं, लगता है कि इस रास्ते से सरदारान को ले जा रहे हैं। अरसलान शाह से पहले हम सरदारान को हासिल करेंगे अलबेज, चलो। जिसके बाद वो भी वहाँ से चले जाते हैं। इधर सलाउद्दीन अपने आदमियों के साथ एक मुकाम पर खड़ा हो चुका था और वो मुलहिम की फ़ौज को आता हुआ देख रहा था। अस्तीज़ कहता है अमीर सरदारों को ले जाने वाला काफ़िला आ रहा है। सलाउद्दीन कहता है सरहदी गाजी ने दोनों तरफ पोजीशनें संभाल ली हैं, हमले के लिए तैयार रहें। जिसके बाद वो आगे चले जाते हैं और वहीं पर बर्नार्ड भी अपने आदमियों के साथ खड़ा था। बर्नार्ड भी मुलहिम को जाता देख रहा था। एक सिपाही कहता है सलाहुद्दीन के सरहदी गाजी हमारा ताक़ुब कर रहे हैं, इन्होंने रास्तों में पोजीशनें संभाल ली हैं जनाब। बर्नार्ड कहता है बहुत ही अच्छे, सलाहुद्दीन भी यहीं पर आसपास ही मौजूद है, शिकार करते करते खुद शिकार हो जाएगा, तैयार हो जाओ। इतने में ही हम देखते हैं मुलहिम के काफ़िले पर बहुत से सिपाही टूट पड़ते हैं। बर्नार्ड कहता है इन्होंने अपनी जगह छोड़ दी है, अब आप लोग भी टूट पड़ो। बर्नार्ड भी वहाँ से रवाना हो जाता है। इधर हम देखते हैं सलाहुद्दीन के आदमी मुसलसल वहाँ पर मुलहिम के आदमियों को ख़त्म कर रहे थे। बाज़ंतीनी सिपाही वहाँ पर मुसलसल मारे जा रहे थे। इतने में ही बर्नार्ड आकर कहता है टूट पड़ो, और उसके भी आदमी वहाँ पर सलाहुद्दीन के आदमियों पर हमला कर देते हैं। एक कमांडर कहता है वो पीछे हट रहे हैं जनाब। बर्नार्ड कहता है इनका ताक़ुब करो, इन्हें रोको। सलाहुद्दीन में से ये नहीं थे, अगर वो यहाँ पर नहीं है तो सलाहुद्दीन कहाँ पर है। इधर दूसरी जानिब हम देखते हैं जंगल के अंदर मुलहिम अपने आदमी के साथ आगे बढ़ रहा था। ये दरअसल बर्नार्ड का एक खेल था जो उसने अलीसा के ज़रिए एक डोली के ज़रिए रचाया था। इधर मुलहिम सही सरदारों को लेकर आगे बढ़ रहा था। इतने में ही उसके सामने सलाहुद्दीन अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है। मुलहिम कहता है सलाहुद्दीन तुम कैसे आए। आज के एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर हो जाता है। अगर आपको आज की एपिसोड पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ दी के बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा ताकि जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको फ़ौरन वॉच कर सकें। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। कमांडर कहता है जनाब बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, हम गज़ा पहुंचते ही आपकी आंखों का इलाज करवाएंगे। ग्रेगोर कहता है हमें वापस नहीं जाना चाहिए, वापस हरगिज़ नहीं जाना चाहिए। सलाहुद्दीन ने मेरी आंख ज़ाया कर दी है, और तुम क्या जानते हो कि एक जंगजू की आंख ज़ाया होने का क्या मतलब होता है। तुम नहीं जानते हो, मेरी आंख चली गई है, अब सलाहुद्दीन की जान भी जाएगी। कमांडर कहता है जनाब सलाहुद्दीन कब का कबीले पर कब्ज़ा कर चुका होगा, हमारे वापस जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ग्रेगोर कहता है सलाहुद्दीन। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर दूसरी जानिब बहुत से सिपाही उनके पीछे पीछे आ रहे थे। एक सिपाही कहता है कहाँ भाग रहे हो बेगैरत, जाओ सिपाहियों हर जगह पर तलाश करो। दूसरा कहता है यकीनन कोई सुराग तो मिल जाएगा। जिसके बाद वो तकसीम होकर ग्रेगोर को तलाश करने लगते हैं। एक सिपाही को वहाँ पर खून के निशानात मिलते हैं। सिपाही कहता है यहाँ पर खून लगा हुआ है, कदमों के निशानात इस तरफ जा रहे हैं, जल्दी करो मेरे भाइयों, हमें उनको पकड़ना है। जिसके बाद वो उसी सिमत में जाने लगते हैं। इधर दूसरी जानिब हम देखते हैं विक्टोरिया बुलंद मुकाम पर खड़ी कह रही थी ना ही तुम वो संदूक हासिल कर सके और ना ही कबीले को बचा सके, इनकी तमाम चालें कामयाब हो गई हैं और तुम उनके बिछाए गए जाल में फंस गए हैं, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। आवाराम कहता है मैं इनसे ऐसा बदला लूँगा कि वो अपने किए पर पछताएंगे, आप देख लीजिएगा। विक्टोरिया कहती है अब क्या बदला लोगे बताओ, देखो कबीला भी हमारे हाथ से चला गया है, ग्रेगोर भी वहीं पर मौजूद था ना, वो इस जंग में हमारी ताकत था, अगर सलाहुद्दीन ने उसे पकड़ लिया तो उसे कभी ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, मगर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, ये जंग ख़त्म होने से पहले ही अपने तमाम सिपाहियों के साथ हमला कर दूंगी। इतने में ही वहाँ पर कमांडर पहुँचता है और कहता है मलिका हमने रास्ते में कबीले से भागकर आने वाले कुछ ज़ख्मी सिपाही देखे हैं। कमांडर ग्रेगोर भी कबीले से निकल आए हैं मगर वो काफ़ी ज़ख्मी हैं, सलाहुद्दीन के बंदे इनके ताक़ुब में हैं। विक्टोरिया कहती है ठीक है, हमें उन तक पहुँचना होगा, इससे पहले कि सलाहुद्दीन उन्हें पकड़े, हमें उन्हें बचाना है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। इधर दूसरी जानिब कबीला सलाहुद्दीन ने हासिल कर लिया था। सलाहुद्दीन कह रहा था फ़ौरन ज़ख्मियों की मरहम पट्टी की जाए। सुरैया खातून भी वहाँ पर मौजूद थी और यूसुफ को आवाज़ें लगा रही थी। सलाहुद्दीन अपनी वालिदा से मिल रहा था। सलाहुद्दीन की वालिदा कहती है अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने हमें दोबारा मिलवाया है मेरे बेटे। जिसके बाद वो अपने वालिद से मिलते हैं। अयूब कहते हैं हमने एक साथ मिलकर जो तलवार तैयार की थी तुमने उसका हक़ अदा कर दिया है मेरे बेटे, और ना ही तुम कभी अपने प्यारों से दूर रहे हो। सुरैया कहती है हम हमेशा दिल में दुआएं करते, आपके इंतज़ार में रहे, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी उम्मीद न टूटी और हमारी दुआएं कबूल हो गई हैं।
صلاح الدین کہتے ہیں آپ لوگ اس وطن کی خاطر کس قسم کے ظلم کے آگے نہ جھکے. میری تلوار کو تیزی اور میرے دل کو تقویت بخشنے والی چیز آپ لوگوں کی ثابت قدمی تھی. صلاح الدین کی جاسوسہ کہتی ہے میں آپ کے گھر والوں کو بچانے کے لیے یہاں پر آئی تھی. بدقسمتی سے بے نقاب ہو چکی ہوں. کاش میں ان لوگوں کے درمیان رہ کر مزید آپ کے کام آ سکتی. صلاح الدین کہتے ہیں تم نے ہمارے لیے بہت کچھ برداشت کیا ہے صوفیہ. ہم تمہارا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. اب سے تم ہماری پناہ میں ہی قیام کرو گی. ثریا کہتی ہے میں صوفیہ کو قیام کے لیے خیمہ دکھا دیتی ہوں. مزید سپاہی وہاں پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں امیر محترم توران شاہ نے تمام صلیبی سپاہیوں کو جمع کر رکھا ہے اور وہ انہیں مار ڈالے گا. صلاح الدین کافی غصے میں وہاں سے جانے لگتا ہے. ادھر دوسری جانب توران شاہ کہہ رہا تھا میں تمہاری لاشیں بھوکے کتوں کے آگے ڈال دوں گا تاکہ تمہارے تمام دشمنوں کو عبرت حاصل ہو جائے. جس کے بعد وہ جیسے ہی تلوار بلند کرتا ہے صلاح الدین ان کو روکتا ہے. صلاح الدین کہتا ہے کیا مطلب ہے بھائی کیا کر رہے ہو. توران شاہ غصے میں کہتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے ہمارا کیا حال کر رکھا تھا. کیا میں انہیں زندہ چھوڑ دوں بتاؤ. صلاح الدین ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے یہ لوگ امان مانگ کر ہتھیار ڈال چکے ہیں. اگر ہم امان مانگنے والوں پر تلوار اٹھائیں گے تو دشمن میں ہم میں کیا فرق رہے گا بتاؤ بھائی. توران شاہ کہتا ہے انہوں نے مجھ پر حملہ کیا ہے, ہمارے گھر والوں پر ظلم کیا ہے. کیا تم نے یہ سب کچھ نہیں دیکھا ہے میرے بھائی. صلاح الدین کہتا ہے یہ سب کچھ گریگور نے کروایا ہے, میرے بندے بھی اسی نے پکڑے ہیں. جب ہم اسے قتل کریں گے تو ہمارا انتقام پورا ہو جائے گا, باقی لوگوں کو مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. توران شاہ کہتا ہے اتنی رحم دلی دکھانا بھی ایک بیماری ہے صلاح الدین. تم اپنی رحم دلی کی وجہ سے کسی دن بہت بڑی مشکل میں پھنس سکتے ہو, تب ان میں سے کوئی بھی تم پر رحم نہیں کرے گا. جس کے بعد توران شاہ چلا جاتا ہے. صلاح الدین کہتا ہے چلو ادریس اور فالی زخمیوں کی مرہم پٹی کرو, پیاسے ہیں ان کو پانی دو, پھر انہیں آزاد کر دو, کہنا کہ آئندہ ہمارے سامنے نہ آئے. جس کے بعد صلاح الدین وہاں سے چلا جاتا ہے. ادھر دوسری جانب گریگور بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ جنگل میں بھاگ رہا تھا. جنگل میں گریگور رک کر کہتا ہے انہوں نے میری آنکھ ضائع کر دی ہے, میں جانتا ہوں کمانڈر. کمانڈر کہتا ہے اگر ہم اس جنگل سے باہر نہ نکلے تو وہ لوگ ہماری جان لے لیں گے. گریگور کہتا ہے ضرورت پڑی تو ہم بھی لڑیں گے, میری ایک آنکھ ان لوگوں نے مارنے کے لیے کافی ہے. اتنے میں ہی وہاں پر صلاح الدین کے سپاہی پہنچ کر ان کو قابو میں کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں چلا کیوں رہے ہو گریگور, ہم آ گئے ہیں. اتنے میں ہی ان کو گھیر لیا جاتا ہے. ایک سپاہی کہتا ہے مزید چلانے کی ضرورت نہیں ہے. گریگور کہتا ہے اپنی آنکھوں کے بدلے میں تم سب کی جانیں لوں گا. سپاہی کہتا ہے تم ہمارے ہاتھ سے نہیں بچ پاؤ گے, دوبارہ جا سکتے ہیں امیر محترم. ایوب کہتا ہے لیکن حفاظتی انتظامات بہت زیادہ سخت ہیں, سلطان نور الدین وہاں پر ہیں, اسی لیے ہر طرف سپاہی ہیں. جب داخل ہونا مشکل ہے تو باہر نکلنا تو اور بھی مشکل ہوگا. صلاح الدین کہتا ہے وہ ہمارے اوپر پہاڑ ڈال دیں گے, پھر بھی ہم اس سے گزر جائیں گے. ضرورت پڑی تو ان کی جگہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے, لیکن سلطان نور الدین صحیح سلامت واپس آنے چاہیے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ جاسوسوں کو خبر بھیجیں, وہ ہمارے داخل ہونے کے لیے تیاریاں کریں. یہاں پر مسئلہ صرف شہزادے موجود ہیں, اگر اس نے صندوق دینے کی کوشش کی تو سلطان نور الدین کو قتل کر دیں گے. یہاں ہونے سے پہلے ہمیں سلطان نور الدین کو بچانا ہے. آپ تیاریاں شروع کریں, ہم حرکت کریں گے. سپاہی کہتا ہے جیسے آپ کا حکم ہے میر حضرت. اس کے بعد وہاں سے سپاہی چلا جاتا ہے. قدس کا منظر سامنے آتا ہے. کمانڈر کھڑا کہہ رہا تھا جناب شہزادے مودود نے خبر بھیجی ہے, کل وہ ملاقات والی جگہ صندوق ہمارے حوالے کرے گا. آورام کہتا ہے یہ چیز, آخر ہم فتح یاب ہو ہی گئے. وکٹوریہ کہتی ہے اور نور الدین کیا اسے واپس کر دیں گے. آورام کہتا ہے ہرگز نہیں, وہ مضبوط ترین مسلمان ہے, اسے جانے دے سکتا ہوں. کل صندوق حاصل کرتے ہی سلطان نور الدین کو قتل کر دیں گے. اور پھر غزہ کا منظر سامنے آتا ہے. صلاح الدین اپنے سپاہی سے کہہ رہا تھا قدس میں داخل ہونے کی تیاریاں کر لیں. سپاہی کہتا ہے جی حضرت. صلاح الدین کہتا ہے سلطان نور الدین کے لیے دیا گیا وقت ختم ہو گیا ہے, اس سے پہلے کہ انہیں کچھ ہو انہیں بچانا ہوگا, چلو شاباش. جس کے بعد وہ اپنے سب گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں. ادھر دوسری جانب محل کے اندر سے صندوق لے کر جانے کی تیاریاں ہو رہی تھی. صندوق لے جایا جا رہا تھا. ایک وزیر کھڑا مودود سے کہہ رہا تھا سپاہی تیار حالت میں ملاقات والی جگہ انتظار کرے ہیں شہزادے. مودود کہتا ہے چلو پھر صندوق نامی یہ سر درد حوالے کر کر اپنے بھائی کو واپس لے لیتے ہیں. وزیر کہتا ہے صندوق حوالے کرنا بڑی مشکلات لا سکتا ہے, وہ ہمارے ساتھ گڑبڑ بھی کر سکتے ہیں, اس کے متعلق اچھی طرح سے سوچ لیں شہزادے حضرت. آغا سلطان کو واپس لینے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے کیا. مودود کہتا ہے صندوق نامی سردرد سے جان چھڑائیں گے, میں ضروری اقدامات کر چکا ہوں, اس یہودی کے پاس مجھ سے کھیلنے کی جرت نہیں ہے, چلو سب چلتے ہیں. جس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں. قدس کا منظر سامنے آتا ہے. گریگور کھڑا کہہ رہا تھا سلطان نور الدین کو تم اپنے ساتھ نہیں لے جا رہے ہو, مودود اسے دیکھنے سے پہلے صندوق کیسے حوالے کرے گا بتاؤ. آورام کہتا ہے مودود کے لیے میں نے ایسا جال بچھایا ہے کہ صندوق بھی حاصل کرو گے اور اسے بھی ختم کر دوں گا.
ग्रेगोर कहता है मैं भी सुल्तान नूरुद्दीन को कत्ल करने के लिए बेचैन हो रहा हूँ, बस संदूक हासिल कर लूँ ताकि उसे अच्छे तरीके से ख़त्म करें। आवाराम कहता है सलाहुद्दीन से होशियार रहना, वो सुल्तान नूरुद्दीन को बचाने की कोशिश कर सकता है। ग्रेगोर कहता है कुदस के अतराफ़ में हर जगह जाल बिछा चुका हूँ, सलाहुद्दीन यहाँ पर दाखिल नहीं हो सकता है, अंदर आ भी गया तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। इधर दूसरी जानिब सलाहुद्दीन भी सुल्तान नूरुद्दीन को बचाने के लिए जंगल में आगे बढ़ रहे थे। इतने में ही सामने से घुड़सवार आता है और कहता है शहजादे मौदूद संदूक लेकर महल से निकल गए हैं, गज़ा की सरहद पर जा रहे हैं, वो आवाराम के हवाले करेगा। एक और सिपाही कहता है बिल्कुल, जिस वक्त हम कुदस में दाखिल होंगे हमें जल्द कर उसे रोकना होगा। जिसके बाद वो सब लोग दोबारा से वहाँ से जाने लगते हैं। इधर दूसरी जानिब मौदूद संदूक लेकर जंगल में एक ठिकाने पर मौजूद था। मौदूद कह रहा था यहूदी कहाँ पर हैं, क्या अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। इतने में ही वो वहाँ पर अपनी तीर कमान खींच लेते हैं। बहुत से वहाँ पर यहूदी पहुँच जाते हैं। आवाराम कहता है मैं यहाँ पर हूँ चीते, तुम्हारे सिपाहियों को मारने और इनके लिबास अपने सिपाहियों को पहनाने में कुछ वक्त लगा। मौदूद कहता है तुमने गंदा खेल खेला है। जिसके बाद वो अपनी तलवार निकाल कर कहता है तुम्हारी लाश इस संदूक में डालकर तुम्हें दफन करूँगा। आवाराम कहता है जो कुछ किया इसकी कीमत चुकाओगे, मैंने तुम्हें कहा था ना। अब हम संदूक हासिल कर रहे हैं, पहले तुम और फिर सुल्तान मरेगा। जिसके बाद वहाँ पर तीर चला दिए जाते हैं। मौदूद और वहाँ पर सब वज़ीर ज़ख्मी हो चुके थे। वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। और नाज़रीन अकराम, आज के हमारे इस एपिसोड का इख्तिताम भी यहीं पर हो जाता है। और आगा की आमद की उम्मीद लगाए बैठी हैं। आप किस किस्म के काफिल हैं? मेरे आका सुल्तान मर चुके हैं, अगर वो ज़िंदा भी होते तो फिर आपकी गद्दारी पर आपके ख़िलाफ़ होते, मेरे ख़िलाफ़ नहीं। वज़ीर कहता है जान लो कि मरना हमारे लिए दुख नहीं है, लेकिन हम पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाकर हमें कत्ल करना ये धोखेबाजी है। दूसरा वज़ीर कहता है सबको मालूम होना चाहिए कि हम रियासत को बचाने के लिए मरेंगे, इस रियासत को गज़ब करने वालों के लिए हमारा हकूक़ हलाल नहीं है। तीसरा वज़ीर कहता है तुमने जो किया है इससे नहीं बच पाओगे। मौदूद कहता है इनके सर नीचे रखो। जिसके बाद उनके सर वहाँ पर मुड़ियों पर रख दिए जाते हैं। शहज़ादा महदूद अपनी तलवार निकाल लेता है। शहज़ादा महदूद कहता है तुम्हारा खून हमारे लिए हलाल है। वो जैसे ही तलवार चलाने लगता है सुल्तान नूरुद्दीन उनको रोक लेते हैं और वहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन पहुँच जाते हैं। उनको देखकर वहाँ पर सब लोग हैरान रह जाते हैं। वज़ीर भी वहाँ पर सुल्तान को देखकर हैरान रह गए थे। मलिका खातून बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। मौदूद कहता है आप। सलाहुद्दीन कहता है इनको उठाओ सिपाहियों। जिसके बाद वज़ीर वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन ज़िंगी कहते हैं असल सज़ा तो अब मिलेगी। जिसके बाद वहाँ पर मौदूद की तलवार निकाल के गिरा देते हैं। मौदूद वहीं पर खड़ा रह जाता है। सब लोग वहाँ पर खड़े देख रहे थे। इधर दूसरी जानिब अयूब कह रहे थे तुम में बहुत सा गुरूर आ गया है, ये कहते हुए कि हमने जुल्म मिटा दिया है, तुम फितना बर्पा करने की कोशिश कर रहे हो तोरानशाह। सुरैया कहती है तुम सब ने इस कबीले के लिए जान दी है, हमने खून बहाया है, लेकिन इस कबीले का मालिक सलाहुद्दीन है। तोरानशाह कहता है क्या मैं आपसे अपना वजीफ़ा जानूंगा? सलाहुद्दीन से हिम्मत ले ली, लेकिन अपनी हद से तजावुज़ ना करो। एक और खातून कहती है आप बहुत आगे जा रहे हैं भाई। तोरानशाह कहता है देखो मेरी बुलबुल, मुझे बहुत ही बातें सुनाने लगी हो, लेकिन क्या ये सब को हज़म नहीं हो रहा है कि कबीले को सलाहुद्दीन ने नहीं मैंने बचाया है? हाँ, जो मर्ज़ी करो, मेरा हुक्म अटल है, चाहे सलाहुद्दीन खुद आ जाए तो भी नहीं बदलेगा। इतने में ही कबीले का ढोल बजने लगता है और सलाहुद्दीन अपने घोड़े पर सवार होकर पहुंच जाता है।